verse 43. Luke chapter 23, verse 43. And he said to him, Truly I say to you, today you shall be with me in paradise. May God bless this word. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఇందు నాలుగు తండ్రి రాజా స్తోత్రం తండ్రి దేవ పేస పొలింగ్లని తండ్రి నీ కర్తలు ఒకచోట నీ ఆశ్రయించి వల్లి నడుతున్నాయినా இந்த రెండు ఫస్ట్ వాకు తండ్రి సామెలు పేసింది కాగా నండ్రి నైనా ఎన్నో అద్భుత ఆశ్చర్యకరంగా మధ్య తండ్రి తప్ప వాక్య పేసిన దేవునే ఇంకా నండ్రి కొటాది కొట్టి స్తోత్రం నైనా అదే మాది తండ్రి మెర్లియ తండ్రి కర్తలు ఒక చోటనైనా పులియ ధైర్యపరిచినైనా బెలపరిచి ఆశీర్వదించి తండ్రి ఏసప్ప పరలోకత అభిషేకతో నేర్పినైనా ఆ పుల్లెల్ల రాజా నీ పేసినైనా ఆశీర్వదించు తండ్రి నామతకు మాయమిక ఉదీపని తండ్రి నామతకు మట్టో మాయమికున్న రాజా ఏసు నామతలో జబికిరనైనా జీవనులు నల్ల తగపనే of Lord Jesus Christ. ప్రైజ్ లార్డ్. కర్తరుடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். Chosen word for me, second word. Today thou shalt be with me in paradise. எனக்கு அழைக்கப்பட்ட வார்த்தை இரண்டாவது வார்த்தை, நீர் இன்றைக்கு பரதேசிலே இருப்பாயாக. Why I said chosen? Because God gave this opportunity to speak the second word by Pastor Ya. எதுக்காக நான் அழைக்கப்பட்ட வார்த்தை என்று சொன்னேன்னா, இது நான் தேடி போன வார்த்தை, எனக்காக கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை ஐயா மூலியமா எனக்கு கொடுத்தாரு, அதுக்காக அழைக்கப்பட்ட வார்த்தை என்று கூறினேன். For this I thank Lord, our pastor, elders and congregation. இந்த தருணத்தை கொடுத்த கர்த்தருக்கு, சபை போதகருக்கும் சபை மக்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I don't want to steal your time. Before I start up the word, let us see small twist of the second word. நான் அதிகமான நேரம் உங்களிடத்திலிருந்து கொள்ளையடிக்க விரும்பல, நேராகவே கர்த்தருடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். Can anyone say what happens to the second word from the cross of Calvary? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా రెండవ మాట, పరిశుద్ధమైన మాట దేవుడు ఏం పలుకుచున్నాడని? Can anyone Can say anyone say? loudly? గట్టిగా చెప్పండి. After that, what is the climax? Actually, the two thieves were there. Jesus was hanged with those both, and thief said to Jesus, "Remember him in the kingdom of Lord." ఈ రెండవ మాట మనం చూస్తుండగా ఏంటంటే, నీవు నాతో పరదేశులు ఉంటారని దేవుడు చెప్పుచున్న మాట. కానీ ఈ మాట దేనిని గూర్చిస్తుందంటే, రెండు దొంగలు ఉన్నారు. ఆ దొంగలో ఒక దొంగ దేవుని చూచి, నీవు నన్ను నీ పరలోక రాజ్యంలో ఒకసారి చేర్చుకో అన్నట్టు చెప్తున్న మాట ఇది. So what it defines, can anyone say? ఇది దేని సూచిస్తుందో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఇంకా చెప్పండి. Yes, correct. So, the first word that Jesus uttered from his cross was, "Father, forgive them." முதலாவது வார்த்தை கர்த்தர் கல்வாரி மலை மேலேருந்து சொன்னப்பட்ட வார்த்தை, பிதாவே இவங்கள மன்னிங்க. Prayer of his enemies. அது என்ன குறிக்குதுனாக்கா, ப்ரேயர் ஃபார் இஸ் எனிமீஸ். எனிமீஸ்னா அவங்க சத்ருக்களுக்காக ப்ரேயர் ஜெபம் செய்கிறார் ஆண்டவர். The second word was answer to the prayer. ரெண்டாவது வார்த்தை எனக்கு ஆன்சர் ஃபார் இஸ் ப்ரேயர். அந்த கல்லனோட ஜெபத்துக்கு கர்த்தர் பதில் கொடுக்குறார். The second word on the cross set forth in the Luke chapter 23 verse 43. ரெண்டாவது வார்த்தை லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 43வது வசனம். யாராவது படிக்கிறீங்களா? It teaches about the salvation. సో ఇది రెండవది వార్త రక్షిపై గురించి పేసుகிறது. రక్షణ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. The salvation is in two types. இந்த ரட்சிப்பு ரெண்டு விதமாய் குறிக்கப்பட்டது. Let us see the first one. ஸோ முதலாக இந்த ரட்சிப்பு முதலாக என்ன குறிக்குதுன்னு நாங்கள் பார்க்கலாம். The request. முதலாவது ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தது ரிக்வெஸ்ட், கோரிக்கை. The thief said to the Jesus, "Jesus, remember me when you enter into the kingdom of Lord." அந்த கல்லன் கத்தரிட்டில் என்ன சொல்றாருனாக்கா, நீர் என்ன உன் ராஜ்யத்தில் ஒரு தடவை நினைவு கூறுங்க என்று சொல்றார். It is in Luke chapter 23 verse 42. அதான் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 42வது வசனத்தில் சொல்லுகிறது.
So thief is requesting God to remember him. ஸோ அந்த கல்லன் என்னன்னா கர்த்தரை இடத்துல அந்த கோரிக்கை சொல்லுகிறார், கர்த்தாவே நீர் என் ஒரு தடவை உன் ராஜ்யத்தை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கன்னு வேண்டிக் கொள்கிறான். The dying thief asked Jesus to remember him. He requested God. The dying thief asked Jesus to remember him. He requested God. அந்த கல்லன் எப்படின்னா மறிக்க போறாரா என்று அறிஞ்சு அவர் மறுபடியும் கர்த்தர்கிட்ட சொன்ன ஒரே வார்த்தை, நீர் என்ன ஒருபடி நினைவு கூறும் என்று கர்த்தர்கிட்ட சொல்கிறான். The thief has got for the crime of stealing was being punished with the cross. కల్లన్ థీఫ్నా దొంగ ఏం చేస్తాడంటే దొంగతనం చేస్తాడు. ఆ దొంగతనం చేసి ఆయన పాపంలో ఉన్నాడు. ఆ పాపం నుంచి దేవుడిని క్షమించి మరలా తన రాజ్యానికి చేర్చుకోమని చెప్తున్నాడు. At first he joined with the others, the Jewish, the Romans and the other thief in mocking at Jesus. முதலாவதாக அந்த கல்லன் எப்படி இருந்தானா, அவன் வந்து ரோமர் அவங்களோட சேர்த்து கொண்டு அவனும் கர்த்தரை வந்து தூஷித்தான், அவன் நாமத்தை தூஷித்து கொண்டே இருந்தான். After the whole world has turned against Jesus, but then by the miracle of God, his heart changed and he realized that man, none of the crucified with him was none other, that he is the Lord of glory. முதலாவது அந்த கல்லன் எப்படி இருந்தானா, உலக பிரகாரமான காரியத்தில் செஞ்சு கொண்டிருந்தான். ஆனால் அவனுக்குள்ள ஒரு மாற்றுமை வந்து ஒரு அற்புதம் கர்த்தர் செஞ்சார். எதுக்காக? அவனுக்கும் கர்த்தரை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. அவன் ஜெயிலில் இருந்தான். ஆனால் வெளியரங்கமாக என்ன ஆரம்பிச்சுன்னு அவனுக்கு புரியவே இல்லை. ஆனால் அந்த சிலுவையில் அவன் வரும்போது அவன் என்ன செஞ்சானா, கர்த்தாவே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று கர்த்தர் உண்மையான தேவன் என்று அறிந்து கொண்டான். He rebuked another criminal who shouted to another criminal and said to him, "Don't you fear for God?" ఇంకా பார்த்தீங்கன்னா நம்ம రెండు కళ్ళని இருந்தாను, ఇద్దరు దొంగలు ఉండే. ఒక దొంగ ఏంటంటే దేవుడి దగ్గర రక్షణ పొందడానికి అడుగుతున్నాడు. ఇంకో దొంగ ఏంటంటే దేవుడిని వెక్కిరిస్తున్నాడు. అయితే ఆ దొంగ ఏమంటున్నాడంటే, వెక్కిరించే దొంగకి నీకు దేవుని భయం లేదా అని అడుగుచున్నాడు. We are punished justly for we are getting what we are done. நம்ம பலனை நம்ம என்ன பாவம் செஞ்சுமோ அந்த பலனை நம்ம ஒரு நாள் கண்டடைவோம். But this man done nothing wrong. ஆனால் அங்கே பார்க்க போது என்னன்னாக்கா, அந்த கல்லன் சொல்கிறா, இந்த மனுஷன் எந்த பாவமும் அறியவே இல்லை. It is in Luke chapter 23, 40 and 41. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 40-41 வசனத்தை பார்க்கலாம். Luke 23, 40, 41. Then he said, "Jesus, remember me when you come into the kingdom." ఆ మాట వినగా ఆ దొంగ నన్ను ఒకసారి నీ పరదేశంలో ఉంచుకోమని చెప్పుచున్నాడు. This is a marvelous request. It is a request offered with simplification and humility. ఈ కోరిక అనేది ఒక పెద్ద అద్భుతమైన కోరిక అండి. ఇది ఎట్లా అంటే మనలో ఉన్న సింప్లిసిటీ, హ్యూమిలిటీ అంటే எளிமை உன பணிவ குறிக்கிறது இந்த கோரிக்கை. But he recognized that he was sinner, but he also recognized that Jesus was needed the true salvation and savior. இந்த கல்லன் என்ன அறிஞ்சானா, இதெல்லாம் பார்த்து இவர்தான் உண்மையான ரட்சகர் என்று அறிந்து கொண்டு தன்னை தானே ஒப்பு கொடுத்தான். So friends, we were like that dying thief. Justify yourself. You were sinned against God and his law, but we do not realize or requested him. Yes or no? இன்றைக்கு நம்ம ஒரு தடவை நம்மளே சோதித்து பார்த்துக்கலாமா? அந்த கல்லன் போல நம்ம மனம் மாறுமா? அந்த மனமாற்றத்தில் நம்மளுக்கு இருக்குதா? அவனு அந்த இமீடியட் ரிக்வெஸ்ட் நமக்குள்ளே இருக்குதா இல்லையா? ஒரு தடவை நம்மளே சோதித்து பார்த்துக்கலாம். உலக ரட்சகர் நம்மளை பாவக்கிறது மீட்ட வந்திருக்கிறான் என்று ஒரு தடவை நாங்கள் நினைவு கூறுவோம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். The second one, the response. ரெண்டாவதாக பார்க்கும்போது பதில். Notice Jesus' response to the request. Jesus answered him, "I tell you truly today, you will be with me in paradise." ஸோ ரெண்டாவது வார்த்தையாக கர்த்தர் இமீடியட்டாக ஒரு பதில் கொடுக்குறாரு. முதலாவது கர்த்தர் என்ன சொன்னார்னா,
அவர் கோரிக்கை சொன்னபோது நீர் என்னோட இருப்பாயாக என்று சொன்னார். ஆனால் அதுக்காக கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? இமீடியட்டா உண்மையாகவே மெய்யாகவே நீர் என் ராஜ்யத்தில் இருப்பாயாக என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Paradise is a simply word for another is heaven. பாரடைஸ் பரதேசி என்றால் என்ன? பரலோகம், நித்திய ஜீவன், நித்திய ராஜ்யம். The thief who had lived a life of sin was now going to spend eternity in heaven because of God trusted in him. எதற்காகனா முன்ன அந்த கல்லன் எப்படி இருந்தா? பாவத்தில் இருந்தா. ஆனால் கர்த்தருக்குள்ள எப்பாய்த்து அவர் ஒப்பு கொடுத்தானோ அந்த பாவத்தை அதை விடுவித்து அவர் உண்மையுள்ள தேவனை வணங்கி கொண்டு நித்திய ராஜ்யத்துக்காக அவர் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டான். The thief who had no opportunity for good works went straight to paradise to be with the Jesus. ఒక కల్లన్ ఒక దొంగ ఎట్లా ఉంటాడండి? పాపం చేస్తాడు, దొంగతనం చేస్తాడు, అన్ని తప్పులు చేస్తాడు. కానీ ఆ తప్పు చేసి తనని తానే క్షమించుకునే ఒక హృదయం తనకి కలిగింది కాబట్టి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాము. Dear friends, do we trust Jesus? నా ప్రియ సంగమా, మీరు దేవునితో నమ్మిక ఉంచుతున్నారా లేదా అండి? Question yourself. మీరే ఒకసారి పరిశోధించుకోండి. Christ's response is same to us as it was dying thief. When we trust in God, immediate response and promise of eternity without any delay. సో మనము కూడా మన పాపలను వదిలి ఎట్లా అయితే ఆ దొంగ దేవుణ్ణి తాను తగ్గించుకొని దేవుడితో మాట్లాడుచిన రాజ్యంలో చేర్చుకోమని చెప్పారో మనం కూడా అలానే ఒక ఇమీడియట్ ప్రతి ఉత్తరంగా మనం దేవుని రాజ్యంలో చేర్చుకోనికి ఆయుధపరుచుకుందాము. What does second word refers to? ఈ రెండవ మాట దేన్ని కూర్చి చెప్తున్నదండి? Can anyone say? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా రెండవ మాట దేని గురించి చెప్పుచున్నదని? What do you mean by salvation? రక్షణ అంటే ఏంటి? Loudly, I గట్టిగా చెప్పండి. ఇది టీచర్ స్టూడెంట్ క్లాస్ కాదండి. దేవుని యొక్క వాక్యము. ప్లీజ్ అందరూ అలాంటి కూర్చోకండి. ఏదైనా అడిగితే చెప్పండి. Yes. More? Being saved. Salvation. What is salvation? Salvation comes from the only true God, God Jesus Christ, the Savior of our world. ஸோ ரட்சிப்பு நமக்கு எங்கேருந்து வருது? இங்கே அங்கே வருது இல்லை. ரட்சிப்பு நம்மளுக்கு கர்த்தருடைய மகிமையிலேருந்து வருது. ஆண்டவர் அவர் ஒருவரே நம்மளுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்குற தேவன். He only can save us from, He is the true salvation. அவர் ஒருவரே நம்மளுக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்குற தேவன். அவரே உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். Romans 10:10 says that ரோமன் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். the man with heart believed unto righteousness and confess his sins through his mouth will be saved. நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும், ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும். Romans 10:13 says, ரோமன் 10:13ஆவது வசனம். for who those shall call upon thee, ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். what is salvation? ஸோ ரட்சிப்புனா என்னது? The way of salvation means faith, hope, belief, joy, change of heart, guided, protecting by God, coming kingdom, eternity, confess and forgiveness. ரட்சிப்புனா எத்தனோ வார்த்தை குறிக்கிறதுங்க. கொஞ்சம் வார்த்தை நம்ம வேதாகமத்தில் பார்த்தோம்னாக்கா ரட்சிப்பு என்றது விசுவாசம், நம்பிக்கை, மகிழ்ச்சி, மனமாற்றுதல், நித்திய ஜீவன், ஒப்புக்கொடுதல், மன்னிப்பு, இந்த மாதிரி அநேக வார்த்தைகள் உண்டு வேதாகமத்தில் ரட்சிப்பு குறித்து. Can anyone give such type of salvation to us? யாராவது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரட்சிப்பை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறாருங்களா? Humans, friends, relatives, etc. யாராவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், சொந்தக்காரு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரட்சிப்பு கொடுப்பாங்களா? There is no one, right? Except God. இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை அந்த மாதிரி ரட்சிப்பு கொடுக்குறது.